किरिस का गाना सुनेगा, किरिस का गाना सुनेगा। ले बेबे दिल ला दिया, ले बेबे दिल ला दिया, दिल ला लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। ले बेटा गुगु नाचा का बोलो। অরুণ ভাই চেষ্টা করো অগ্নির ধর্ম হেউছে উত্তাপ দেবা। এটা প্রশ্নের উত্তর নহে ভাই। আমি কীর্তন করি নাই আসি এই সভার অনেক গুরু মানে কীর্তন দেখুছ যেন উত্তর দউছ ভাই হসি দেবে। अरे लाल मोंडा रोज रे अलगा दिसु छगुटे थारे। अरे लाल मोंडा रोज रे अलगा दिसु छगुटे मुकला बाले कुची छमली। अरे बहल भाई हो जर केता बोजो छ तुमर बजना माने नहीं है बरबारी। खाली ड्रेस पिंधि देला ना होय अंतरात्मा भीतर भक्ति दरकार। खाली ताल धरि के ठिया हे गला ना हो अरुण भाई ना होय वही टिके टिके बिल पढ़ो ए बिला। अरे मूर्ख बोली दादू बाबू सुनील हटा जहा कीर्तन करमा मोर कवि लिखले निज मुखे उच्च कथा बाहरिले महत हानि हुई सामर्थ्य न थाई वृथा क्रोध कले मूर्ख बोली ताको कही। हमर भाई के मोर गुडे अनुरोध थिला जे यज्ञ धुआरु चारटा उपादान बाहरुचे मुई भाई सोच नै कही तुमको अग्नो तिष्ठा होते सत्य आदित्यम उपतिष्ठति आदित्यम जात वृष्टि वृष्टेर अन्न ततः प्रजा। तुमको देव भाषा संस्कृत श्लोक कही गिरी मुई कहितली प्रमाण देई गिरी से चारटा उपादान काना मोर भाई उत्तर देले उत्ताप। उत्ताप बोले तती जैसी तार माने भाई आमे बाहर जदी काटे जो लोग आमे ततबा अग्निर धर्म हेउते उत्ताप देबा किंतु यज्ञ धुआर के उपादान अछि जाथि लगी वर्षा होइजे अवश्य तुमर ना जानबार दरकार भी नैनो ए बिरा। अरे चुटी धरी हेले बाबाजी चुटी धरी हेले बाबाजी पाइबु की ताकू जीवन खोजी चुटी धरी हेले बाबाजी पाइबु की ताकू जीवन खोजी चुटी धरी हेले बाबाजी। ए बिरा खाली संबलपुरी साथ पिंधि देला कहा हां का बोले जे चुटी धरी हेले बाबाजी आजकाली कलिजुगर भक्त माने काना करूछ का करूछ तिलक चंदन चिता तिलक
चंदन चिता चैतन हाँ मुड़ मुड़ाए जटा रखाए मस्त फिरे जस भैंसा खलड़ी ऊपर खाक लगाए मन जैसा हो तैसा बना खाली ड्रेस पिंधी देना हुआ अंतरात्मा भीतर भक्ति दरकार खाली ताल धरि धरि ठिया हे गला ना हो अरुण भाई ना होए वही टिके टिके बिल पढ़ो ए बिला का बोलु छे रे मन कीड़ा को चंदन चिता अरे औरुआ भुंजीड़ो गेरुआ पिंधी ओ गुरु इनो गुरु बात रमा बात का बोल महाराजे गिड़ 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 जागे 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 गिन जागे हान घुचिया जागे हान घुचिया जागे दे पहले दे जागे दे पहले दे आबे था ए बिला अरे औरुआ भुंजीड़ो गेरुआ আমার কলাকার ভাই हाँ লাল এটা দেই ধনবি লাল ধর করে কি ভগবান हाँ ভাইঙ্কর কলা জীবনরে हाँ উত্তরোত্তর উন্নতি করন্তু বলে আমদে কবার हरि बोल সমগ্র দর্শক সমাজের মনোবিষ্ট পূর্ণ বলে আমদে কবার हरि बोल যেতেবেলে লাল মানার দেই দেলেন हाँ আর বাট নেন हाँ আমার কা বলছে আরে মিছে ব্রহ্ম জ্ঞান বুঝাই আপে পর নিন্দা কুগাই মুহে বড় বড় কথা কহু তোমা हाँ হেলে কর্ম কলা বেলা ছুচা हाँ কর্ম করবার লাগি পড়বা हाँ এ পিলা আরে ভাব ভক্তি কিছু ন থাই নাচি গাই নাটক দেখাই পাহাড় ভূষণ সবু কারণ পাহাড় ভূষণ সবু কারণ রে মন हाँ 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 ओ ओ हरि बोल ভগবান কো যদি পাইবু তোতে খানা করবার লাগি পড়বা এ মন মন এ পাগলা মন কানা করলে ভগবান কো পাইবু আরে অন্তর কুতর প্রকারে মাঝি ছুটি ধরি রে বাবা পাই লোকিতা জীবনে গদি ছুটি ধরি রে বাবা পাই লোকিতা জীবনে গদি ছুটি ধরি রে বাবা পাই লোকিতা জীবনে গদি ছুটি ধরি রে বাবা পাই তাকু জীবনে গদি ছুটি ধরি রে বাবা পাই লোকিতা জীবনে গদি ছুটি ধরি রে বাবা পাই লোকিতা জীবনে গদি ছুটি ধরি রে বাবা পাই লোকিতা জীবনে গদি ছুটি ধরি রে বাবা পাই ছুটি ধরি রে বাবা পাই লোকিতা জীবনে গদি 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 ছুটি ধরি রে বাবা লোকিতা জীবনে গদি ছুটি ধরি রে বাবা পাই 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 লোকিতা জীবনে গদি ছুটি ধরি রে বাবা পাই
বুকি চাকু জীবনে খোঁজি ছুটি ধরিয়ে নে বাবাই পাই বুকি চাকু জীবনে খোঁজি ছুটি ধরিয়ে নে বাবাজি পাই বুকি চাকু জীবনে খোঁজি ছুটি ধরিয়ে নে বাবাজি পাই বুকি চাকু জীবনে খোঁজি बोलो भाई प्रेम से बाबू रे गुड़े गीतटा दामा कीर्तन होते समाज शिक्षा दुनिया रे नाम रा आवश्यकता काथि लागि होचे तार परे थाबे थाबे जिमा मन कहू जे मन के का बोली अरे आए जो छे धन जो मन काल के जीवा सरी सरी आए जो छे धन जो काल के जीवा सरी कली जुगे पाटनाई नाम के जारी करी कली जुगे बानाई नाम के जारी करी हो गुरु इना गुरु बाद्य दमा बाद्य करता আছে बाबली भाई ए की जाजा तारगी निकले जागरा कागम जागरा कागम ए की जाजा तारगी निकले जागरा कागम जागरा क्या बात ए बिरा थाबे थाबे आसु बाद्य आसु ला 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 কোন কা বলছে আরে মুই মুই বলি কহে সুকেতে কান্দের শুন বহু চেততে फिर चटनी दमाए ना गुरु चटनी कहाँ बोलू छे बाबली भाई अरे लाल मोंडा रोज रे अलगा दिसु छगुटे थारे अरे लाल मोंडा रोज रे अलगा दिसु छगुटे मुकला बाले कुची छमली अरे बहर भाई हो जर केता बजो छ तुमर बजना माने नहीं है बरबारी किरिस का गाना सुनेगा किरिस का गाना सुनेगा ले बेबे दिल ला दिया ले बेबे दिल ला दिया दिल ला लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया ले बेटा गुगु नाचा का बोलो ए बिरा अरे मोहमंतर होरे कृष्ण होरे रे मन তুই গানা বলু আরে কিন্দিরি কিন্দিরি
বাবু রে এই সংসারে হরি নামকে ছাড়ি দেলে আর কিছু নাই ন শিওর 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 ভগবান ভাই মানଙ୍କର মনোবিষ্ট পূর্ণ করନ୍ତୁ রাম দেগবা হরি সমগ্র দর্শক সমাজର মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হଉ রাম দেগবা হরি ଆଉ একবার হরি রে মন আরে মনু জীবন রে দিনিয়া আই ছুরে তুই কুনুয়া ছুটাই হই গল উঠি নাই পারু সরি জীবা তোর সমিয়া ই দুনিয়া কে তুই খালি খালি আইছিলু দিনে যেন দিন চালি যাবু সাঙ্গে কিছু নেই করি নাই যাও যদি ভগবানଙ୍କର নাম গাইথিবু কি শুনিথিবু সেটা তোতে কাম দেবা হ্যাঁ মন কহুছে আরে আসিথিলু খালি খালি তুই চালি যাবু খালি খালি পিঠিতে বুজার খড়ে তুই খুলি করি দেবে জালি যেন খড়ে পিনি দিবু হটাবে জালি দেবে তোতে পুড়াই দেবে কি টুপি দেবে ঘরকে আলে সবে ফুল করা করি হবে কারা করবে আরে ভুজি ভাতি করি খাবে পেট ভরি ধীরে ধীরে করি তোতে দেবে রে পাশে বাবু সুনীল গুড়ে বাদ্যটা দেবো বুঝলু কি নি গুড়ে ওড়িশি তাল দেমা সেটি গুড়ে বাদ্যটা পরিবেশন করব আজ্ঞা মানে বি কহিছ শ্যাম কুজুহার তার প্রেম কুজুহার শ্যাম কুজুহার অরুণ ভাই চেষ্টা করো অগ্নির ধর্ম হেউছে উত্তাপ দেবা এটা প্রশ্নের উত্তর নহে ভাই আমি কীর্তন করি নাই আসি এই সভারে অনেক গুরু মানে কীর্তন দেখুছ যেন উত্তর দৌছ ভাই হসি দেবে চেষ্টা করো সত্য ধুম্রে চারটা উপাদান কারা তার সাইন্টিফিক রিজন আছে বৈজ্ঞানিক কারণ আছে ওটা হলা কারা বলছো এ পিলে গায়ক কে গায়ক আর পায়ক কে পায়ক আমার ছাড়ু আছেন বাউলি ভাই কেনটা আছে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ বাবু রে গুরুଙ୍କୁ চিন্তা করে সারিছো খন্ডে বাদ্য আমারে বাবু তো বাদ্য কেনটা আছে ত্রিঘণ্টি ঘণ্টানু ঘণ্টা ঝিন ঝিন ঝুম্পানু ঝুম্পা ত্রিঘণ্টি ঘণ্টানু ঘণ্টা ঝিন ঝিন ঝুম্পানু ঝুম্পা প্রকট পরিসর ভাবে তৎক্রীড়ি নচত রাধা প্রকট পরিসর ভাবে তৎক্রীড়ি নচত রাধা চল ললক ললক ডাকি ডাকটা দলু ডাকটা দলু বাজ কীর্তন নচ্চ মৃদঙ্গ মৃদঙ্গ আসো
ঝুম্পানো ঝুমপা হ্যাঁ হ্যাঁ हट प्रकट 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 আমি জনে জনে বায়ক মৃদঙ্গ বাবদ কিছু জানবাটা আমার কাম রে বাবু কেনতে আছে মৃদঙ্গরে কাহিকি গোচর মো লাগে ভাই দুইটা বাহা কছু আলোচনা করলে ভাল লাগবা মুই কহুছি অধা ভাই তুই কহ তুই ভাল পাইবু মুই তো উত্তর পাইলি না তুই ভাল পজরা পাইবু কেনতে আছে একদিনে পরেশ্বর মনে বিচারিলে যজ্ঞ করিବାକୁ ସବୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ 7 ଦିନ ରହି ଋଷି ଯଜ୍ଞ କଲେ ତହିଁ ହୋମକୁଣ୍ଡ ପଦ୍ମଜାତ ହୋଇଲା କତହିଁ ତାହା ଦେଖି ପରେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ତୋର ନାମ ପଦ୍ମବନ ହେଉରେ ବୋଇଲେ ମୁଇ ଭାଇ ଏତିକି ଦୂର ନେଇ ଯା ତାର ତଲକେ ଜାଣିଥିବ ବୋଲେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରବ ଆର ଗୋଟେ ମୋର ଆଡୁ ବାଦ୍ୟଟେ ଅନୁରୋଧ କରମା ଗୋଟେ ବିନା ମାତ୍ରାର ବାଦ୍ୟଟେ ବଜାବ ଭାଇ आ फिर भजमन जपमन ना करबो नाही जानी बोलबो मुई बजामी बाबू सुनील हमर भाई भी हमके प्रश्न करिथिले हेले भाई तुमे गुडे गायक मते प्रश्न तुमर दिमाग देखो मते पचरै छ मृदंगर गुडे प्रश्न ताती थो दे चाटो ना जेन मृदंग बोलौ छु ता गुटे हाथ ताली आने ता बस तात्पर्य बोलतलो ती भी गुटे हाथ बाजबा थे बेला थमकाले गुटे हाथ लागसी चाटो नांग ताली आड़े बसी एटा गुटे गाहकर प्रश्न भाई गाहकर प्रश्न केंदाडा जाइछो आमे आज्ञा कली जुगे श्री चैतन्य हमको मंत्र दैछन षोडाक्षर मंत्र हरे राम कृष्ण तो सत्य त्रेतया आ द्वापर जुगे भगवान नरसिंह राम और कृष्ण संसार के जे मंत्र दैथिले से मंत्रर नाम ना करा करा आना आना जानी जो वाला को हबो खोल रो प्रश्न मते पजरो जो अब का हला बुझलो तो तात्पर्य यज्ञ धुम्ररु केन उपादान चारटा स्वर करो ए बिला आसी जाऊ श्याम को जुहारो सारो प्रेम को जुहारो श्याम को जुहारो श्याम को जुहारो तारा सेवा को जुहारो से
ଯୁଗରେ ଅନେକ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କେ ଜପୁଥିଲେ ଜପୁଥିଲେ ଏ ପିଲା ଆଜ ଆମେ ଇନ ଦେଖୁଛୁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହକାର ହିନ୍ଦୁଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କୃତଂ ପାପ ଅହଙ୍କାର ଦହତି ଛଣା ମଣିଷଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାନ ହେଉ ଯେନ ବି ପାପ କରୁଛୁ ସେଇ ହରେ ଶବ୍ଦ ସେ ପାପକୁ ବିନାଶ